sa télévision al huda jeta balar pus radio al huda kela kada ba tripa mataba ya ramadana pipi da lauto ya pipi émission ni ngame ya ramadana saha pipi numéro lauto maintenant pam taba wonnam sak logor pore ti ramadan saha menan kele ramadana pour kugo pour fin ya alzum ni dimanche bala et la kana tonre mantani wala émission wote na vous samé dende runda elmi metir sama pa ma lokto le gama lo poka to blik sala bu to don ta ton do kene ton me hembe wakata ni sibar han tun zar me ngato to ta to ko ne ton la fiwa we ngo to ni de auditeur da ma me gama lo poka to na ya ton émission pour am tiri minti émission mettre la kozugu tini ba fa rikepeti na ta ba tir ko takasko azugu zaman na ilon to me dina na ilon to re ken to to ne Cheikh Mohamed Ziba bambe kan ton do Cheikh Modibo Sino bambe be kan ton do na ta ba émission pour ni woni se fa rikepi yam hana am pa mbe no to na pour sa équipe technique tin na ken abene anti kila anasir bilu bala la dolo wa gen na ken ni mumninga الله يا مولانا الله الله يا الله مولانا الله يا مولانا حلي ما يخفاك يا الواحد ربي. L'invocation est l'arme du croyant, c'est le pilier de notre belle religion. On purifie son corps et son esprit pour invoquer celui qui donne la vie. Ya Allah, Allah, guide nos pas. Allah ya Moulana, Allah Allah ya Allah Moulana, Allah ya Moulana, Halima yafak ya al-wahad Rabbi. Allah ya Moulana, Allah Allah ya Allah Moulana, Allah ya Moulana, Halima yafak ya al-wahad Rabbi. Sois positif quand t'implores l'omniscient. Ne doute jamais et ne sois pas impatient. La baraka viendra si Dieu le veut. Inch'Allah, bihawlillah. Ya Allah, Allah, guide nos pas. Allah ya Moulana, Allah Allah ya Allah Moulana, Allah ya Moulana, Halima yafak ya al-wahad Rabbi. Allah ya Moulana, Allah Allah ya Allah Moulana, Allah ya Moulana, Halima yafak ya al-wahad Rabbi. رمضان يا رمضان يا موسم القرآن أقبلت بالبشرى والخير والغفران. الحمد لله رب العالمين. دين إنا بام الشيخ محمد زيبا تلقيسي بمهل لغمانتون بام تيمس نسبام بوركينا فاسو كان كيني نورا هنكور وقت نينا لا ولا تنبيرو سوالي مهناي وقت نينا. شيخ محمد زيبا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رجل الجميع سامفور فوه البركة فوه دا نمسر فهم ببلاتو زوجتي على هذا الساعة بيبي نمرو ما ينتوسا يرون يوم دا 2026. لبغة رمضان ساعة ما. أيوة. لبغة رمضان ساعة. رمضان ساعة وتوغلا. دلدا فترة ويندي تري رجال كيوغتي صابتي يندا باسو تيا وينميلا منكي يوم فهم. Fédération ya Burkina Faso l'islam et l'entente sur Kassanga au monde min yi do wala seba nation wala neba ya calendrier ramba ya wala nora beslere la wala ko baleri ti ati sababu son ketamte tari nu kan province ramsanda na taw province ram pisila ayemre wotoni ti Burkina Faso province mason yi do wotoni tara wakati fédération min yi ti région ramba la mi kam wotoni ya province ramba mbenu ngi ti na anto sanna ke hayne wado kane runda alkamisa wotuni ya février ki wala san pila we les ems ramadan pipira wotuni wado kane le sayi 5 heures ndo minute pila ayope
tɩ koobã zaabra a na yɩ 18 na loog minute pila a nu 18h15 sã n yaa ne bobo-dio la so bãmb loe noora 5h29 minute sã n yaa ne zaabra koobã na yɩ wala 18h27 sã n yaa ne wayugui bãmb loe noora 5h20 la koobã na yɩ zaabra 18h18 minute sã n yaa ne kʋdgo bãmb loe noora 5h21 minute la koobã zaabra na yɩ 18h19 minute sã n yaa ne bãmb fora na mikame tɩ bãmb loe noora 5h32 minute la koobã na yɩ sã n yaa ne 18h30 minute ad sã n yaa ne tugã bãmb loe noora 5h20 minute la koobã na yɩ sã n yaa ne 18h18 minute sã n yaa ne dedugu 5h25 la bãmb loe noora tɩ koobã na yɩ zaabra 18h23 minute sã n yaa ne doori beene ad yaa 5h10 minute la b loe noora wotone la koobã na yɩ 18h8 minute fadame yaa wotone bala yaa 5h n loogã minute piiga tɩ koobã na yɩ zaabre 18h na loog minute a nii 18h8 minute gawa beene yaa 5h sẽn loog 25 minute la bãmb loe noora wotone tɩ zaabra bãmb na kao noora wẽntaaso 18h23 minute sã yaa ne kaya yaa 5h sẽn loog minute piila nu la bãmb keela n yõk sugra wotone la zaabra b na n kao noora 18h na loog minute piila a tãabo dẽl sã n yaa ne manga ad yaa 5h sẽn loog minute piila a yoobe la bãmb yõk sã n yaa ne ko-yũurã wotone wẽntaaso zaabra 18h na loog minute piila naase la bãmb na keela n kao noora tẽn kodgo 5h sẽn loog minute piila a tãabo la bãmb tõog n yõka sã n yaa ne ko-yũurã wotone zaabr 18h na loog minute piila a yembre 18h11 la b na keela n kao noora zĩ-yaare ad yaa 5h sẽn loog minute piila a yopoe la koobã na kɩ zaabra 18h na loog minute piila nu wala wogdgo batie ad yaa 5h sẽn loog minute pisi la nu la bãmb keela n yõk ko-yũurã wotone zaabra 18h23 la bãmb na keela n kao noora sã yaa ne boromo ad yaa 5h sẽn loog minute pisi la tãabo la bãmb keela n yõk ko-yũurã wotone la yaa zaabra 18h na loog minute pisi la yembre la bãmb na keela n kao noora wotone dia paaga ad yaa 5h sẽn loog minute a naas bala la bãmb keela n yõk ko-yũuda zaabra 18h na loog minute a yiibu la bãmb na n kell n kao noora orodara yaa 5h sẽn loog minute pistã la yembre la bãmb keela n yõk no-leera wotone zaabra 18h na loog minute pisi la wɛ la bãmb na n kao noora wotone zorgo bãmb yaa tõnd dɛɛm dãmba 5h sẽn loog minute piila tãabo la bãmb keela n yõk ko-yũuda zaabra 18h la bãmb na 18h na loog minute piila yembre 18h11 la bãmb na n keela n kao wotone bogande del bãmb loe noora 5h sẽn loog minute piila yembre 5h11 zaabra 18h sẽn na n loog minute a wɛ wotone la bãmb na n fʋr koomã n kao noora na tʋg n baasa ne gibo tɩ yaa 5h sẽn loog minute piila yoobe la bãmb keela n yõk ko-yũurã wotone tɩ yaa zaabra 18h sẽn na n looga minute piila naase 18h14 la bãmb kao noora la yablga ninsã fo wilgame tɩ yaa pʋrvẽ rãmb ninsba sẽn be nugẽ wotone yaa pʋrvẽ rãmb pisi la yembre la wotone la na tẽegame tɩ loɛɛsã sẽn yeta yaa rɩɩbã sẽn tekr la a ninga wã wala wogdgã sẽn yet tɩ sẽnga loɛɛsã yɩ 5h17 ka wul tɩ 5h17 la sɩngr loeese rãmb tɩ yãmb sãn dɩt n tek tɩ ta 5h17 yãmb segd n yalsa wotone ka segd le fʋrge ka segd le rɩ la kaood noor fãa ka sõm n le maan ye tɩ barka aywa d pʋʋsy lame Cheikh Mohamed Ziba bãmba togsame la b tɩ togsb rɛɛm tẽng fãa gilli la pa togs tõnd ba yira wa Zakaria bɩ bõe tõnd maka yãmb bãmb mak n kaood la ninga la yelka yãmb normal le bala ka yãmb tẽng la bɩ wa c'est sakãnde aywa naam d pʋʋsa barka Cheikh Mohamed Ziba ne yãmb me sẽn kõ vẽenem ninga tɩ yaa wala no-kaoora la noora loeesa wakat sam tɩ d na wa leba machine dãmbẽ wã n paam virgule bilf bala lebg wa gese tɩ na wa kẽ kiba pʋga n gese kiba ninsba sẽn soglge n na n paam sã ne wala ramadan saharuna wã yaa bõe Modibo Mohamed Sinu, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
yam sogor ki bayunda nan ko ton yabon barka la yabloni sanfo thomson sogor ki bayna ko ramadan sahajet bala kel bas ya pipi vunka lawto ni runna pipi ki bari ya ci ramadan 2026 yum dawto serfiramba le ton yikinya same na le ti subra ronda ya vunka pigin sob woto ni labson consultana paquet ne wason loram muligami ti serfi zaka sambezininga 1200 logements labson ton ti stum dawoto no rakanga pora na mi kamti nepka tekna waton yadra tedo sna singe février kurasan pila yob nati tare marski u pipira 2026 yum dawoto ne kotta sori listam ka tek de bameton wa pame anda ter ka tek son tatul somne san wara madona wakato toni ren na kenga mente pam venam simpidi sinkede ne san otum kanga amara market anoro piga lawoto 2026 pontono na singa bon bébé mimti ton tenga abe julo pour la fi kabe le pas hade ne ba julo se wiso ki tamti de bon c'est commerce na manis na wa ramadan marketa to ba ge jigin kanga jo ne ba nimbanra sikte de ligdi te ne ba pam da te ni ba handate ton ti no le rahan wata te yiyolio ne ba ton si gilgange teda mi kamte teda ligde ba winiga aya yol yidi waton mi get boutique number pour donc commerce number sakame na yol sne ba yin donc ne ni ho am piwa kafa ana wa pama teda ti yol ne soba ton ni ngam ko no lo nora anda kitti l'islam ba ton pam minti no lo hen wo ko lo sikra ne biotaba ay zuluis ne moyemba donc on latte ti l'islam ton pam muinamba ne sikra pam ken no loira ren kiti to no lore hen ko loy ton de kitinti raga pakade han ne bana am pam ndaba ndat an tiurun do anansa premier mars la nansa don bo lere bonde ne ba fa te bo pure ramadan marketa ti to ka bana pa ba ndat bu muninga ti ba ta aligida apata simbe boutique na pour kan lo yol same hande ne da fana pam ti anolori yoliyoli ayure ya wudro Abubakar mam ya responsable service ba ton me wa zabra na wa gis fara pakri la ya arham ayum pi sabla utono la ton en ra rapport ton mi kamti ya walida bonne sonson me en tout cas mam da makara ko banase nyamnya min la hanya toto tante la meti en tout cas par rapport à yinga on kadinga kay mari le pa mam da bon ti siro dirable ma hawa nya wa siro buri ya sikri bi kan ngop sikra handa yinda obtende o yina sikra zigi ari mam yinga ya ko bani la kan ya ko so man pa donc am to da nembu da fan yili to mo ron wati san ramadan maketa asing da runda on parle de 5 mars. Voilà, tiens, 5 mars. Donc, bon, on tout au wabo. On est capable de dire ti hembekano on ensemble blâme. Atsan yini ambe nanta la taban kyang paraten sur moi te fondation kanisa tum kasanga sena yiran sungue karambi bon rawoto to pame zamse na sanu tum te para tup kete ya kitse muligameti fondation kanisri ka ordinateur portable damba nanti kon sen wakarbi bon rasembe local primaire sembe paraten sur moi tum kanga ayi sunore ko karambi sam damba karambi skar sam damba fangilma na kidenga ne sen wa ordinateur portable damba sampa moto ana wo songa me te karambi sa pam venem na sanu te pala sin ya soba ana le pakame kulimse sin ya be na yener kulimse to ko karambisa wotoni birkenge ti pam venum ne tumda sin ya soba una tonbe paratenga école primaire en kon paratenga mi kamti a fondation canis internationale là-bas abra kosia koso kateka yi koso rapport ordinateur da mbebe ne ya ordinateur da mbampile yibu timim tebrata men karam ton kama ya wala informatique bangre wenam sakar pore qui était fondation ordinateur d'un portable d'amba valeur en 23 millions to botas ba runa wenam sakar lor pore te nan de kantase karbisa baramba torsoba ane
karin samdama me tor soba ya directrice te brere ngesbam hanama toto te bangra pa man takama wonam saka lord pour inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ay ton nam pianga wende la rik pou mon pou se yamma awatba la pou alagi te ton kata noron pou rebe bam en tatan wa ton kun ninga ton dika yella na on kon wende ton nam yobil somde la pa ha bon worlum tina ya ne ya ban biliga ya bangal la ben ton ken kama mbawdon te bisi da yis ko ya yetelin na obham pa wala bamma tum na tun man ram pa sa me wona am sir songa me alhaji bin sille ko asir man ga yella re wa ton tiak ya ton pu ba te wona am wolo yore an loko ba bam ni ton ne ka tem pu sa ya de ton me te pu ham kai la ba ho te wala ka tem wona na ke ndi kan yo point janga re wa wona yo yel soma on kulsi la afi wuso no mam ya madame Dambré Béatrice école Paratenga directrice runna zabra ton pa ma kuni lagi kanis nuwi ti ton pour bar kusro kun kai ha ton hom pa ma wina pa ha pongo wina ko bi woko wina keton kengran tori aywa rende kibar sunda sogle nan ko ramadan saha kelgar ba la ket palauto la gelun safu barka modibo sino nan pousse barka tin kenga ne sani wala émission wa tori ti masa mi miti da soma me wala tanda yela ndalire wala loktur kanenti akin ko wala venam la ketembe sani wala gunjugu kini wala loktura wenge nawa kinga wa machine mo wala wala bon wala mimti ko jugu me nawa wa sani émission ko ngapora ti ton ndi kan ton se neti l'arme ko ko sa ajoute toni la émission pour moi on wat wala pour on mimti nan pa ma wila taba ya wala nokora nangirgir wala zin sanna ya wala misa wazini so mtigimne ne ba to ko nora ti to on pa mbene ti bala ramadan wakato la rivima ramadan wala san sirda ina pam na qur'an nam koron kane min kila de la tin min pam wala so sanna ta to kon ni qur'an ta to kon ni ramadan inandi da kal sam nam kane tin wa kar wa kuzutu bu totori ti abtodo on san kana winam sakal poli to yida nimti rahmanula nimti kasam nam gusro zindi wala tin zin san kalme sanda zinda kane la risa sanda me kane wani wala sebe ningam bo ti doctora wa nan desa wala bamme gusro kane to ko ven bu totori wala kasam nam sanda me hembe kati nan dire ti nim pam wala vinam ken ramadan pour atin fa il japi ya ramadan émission me la ton man auto ne annan ko yamba na min dira wala sula me ya lihla amba sula ba me hella mutum tumbu totori to ton ko venam sani émission kan pour auto ne den na kenga machine da mo libanti kila bumbala la liban wa gama lo pour lève les mains vers le divin et ne t'en remets jamais mon songe des devins. Y'a que Dieu qui sait, Allahu A'la, et ne l'associe jamais, wahdahu la sharika la. Allah ya Moulana, Allah Allah ya Allah Moulana, Allah ya Moulana, Halima yafak ya Wahad Rabbi, Allah ya Moulana, Allah Allah ya Allah Moulana, Allah ya Moulana, Halima yafak ya Wahad Rabbi, Allah ya Moulana, Allah Allah ya Allah Moulana, Allah ya Moulana, Halima yafak ya Wahad Rabbi, Allah ya Moulana, Allah Allah ya Allah Moulana, Allah ya Moulana, Halima yafak ya Wahad Rabbi. الله يا رمضان يا رمضان يا موسم القرآن أقبلت بالبشرى والخير والغفران.
الله يا مولانا الله الله يا الله مولانا الله يا مولانا حليما يخفاك يا الواحد ربي. L'invocation est l'arme du croyant, c'est le pilier de notre belle religion. On purifie son corps et son esprit pour invoquer celui qui donne la vie. Ya Allah, Allah, guide nos pas. Allah ya Moulana, Allah Allah ya Allah Moulana, Allah ya Moulana, Halima yafak ya al-wahad Rabbi. Allah ya Moulana, Allah Allah ya Allah Moulana, Allah ya Moulana, Halima yafak ya al-wahad Rabbi. Sois positif quand t'implores l'omniscient. Ne doute jamais et ne sois pas impatient. La baraka viendra si Dieu le veut. Inch'Allah, bihawlillah. Ya Allah, Allah, guide nos pas. Allah ya Moulana, Allah Allah ya Allah Moulana, Allah ya Moulana, Halima yafak ya al-wahad Rabbi. Allah ya Moulana. Dende de massa nangoma lafi goma tide dira de mabiga sinya Ahmed Bassoulé bam nan convient man passe quoi. Il va se présenter davantage. Il dit petit bamba nasal na bondo bam mola to kon tala pangu so. No hanango mola yam pana faham quoi. Am ti ka faham zangi. Voilà, c'est trop fort quoi. Donc Rabiga Abdoulaye Sissao bam ki ton goma lo pokani. Salam alaikum. Walaikum salam wa rahmatullah. Aywa dene bam na so sa lokto la dina sarando ti boribo mo meksino ni pore ni wa kongane morma sa on kodo ti pour ma habido pam sa ne kozuga et émission pora aywa Abdoulaye Sissao. Merci beaucoup à Anis Info. Et docteur, salam alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Soyez la bienvenue à Ramadan Saha. Merci beaucoup. Alors, vous êtes docteur Ahmed Bassoulé. C'est ça. Voilà, de plus en plus connaissance. Qui est docteur Bassoulé? Docteur Bassoulé, bon, c'est un médecin généraliste. Voilà, il vient de finir sa formation et qui est au service de la population burkinabé, Inch'Allah. Merci. On va parler Ramadan et santé. Ok. Alors, est-ce que la santé peut affecter les jeunes d'une personne, surtout dans ce moment? Tout à fait. D'abord, je vous remercie de nous donner l'occasion de pouvoir aider ces personnes-là qui portent certaines pathologies qui sont souvent incompatibles avec le jeûne. Effectivement, Ramadan a un impact sur certaines maladies. Il y a des états de santé aussi qui peuvent amener la personne à ne pas jeûner ou à avoir des dispensations tout à fait. Voilà. Si je comprends, on peut être en bonne santé et ne pas pouvoir jeûner totalement ou partiellement. Tout à fait. Voilà. Et parlons un peu plus en profondeur. Quels sont les types de maladies qui peuvent empêcher une personne de jeûner ou de jeûner en partie? D'accord. Il y a ce qu'on appelle les dispensations totales. Ça veut dire que c'est des maladies qui vont amener la personne à laisser le jeûne totalement. Tels que les diabétiques, ceux qui sont les diabétiques de type 1, nous on dit, ou des diabétiques de type 2 qui ne sont pas équilibrés. Donc c'est un danger pour eux de jeûner. Ou ceux qui sont porteurs de maladies rénales chroniques. Donc, ou bien les personnes âgées, aux extrêmes vraiment de l'âge, c'est vraiment pas conseillé pour eux. Mais il y a certaines pathologies, lorsqu'elles sont contrôlées, on peut jeûner, comme ceux qui sont porteurs d'ulcères gastro-duodénal. Voilà, on dit il faut consulter d'abord un médecin, avoir l'état de votre santé, si cela vous permet de jeûner ou pas. Merci. Alors, merci d'avoir été plus clair. Parlons pratique pour un diabétique qui veut jeûner. Comment est-ce qu'il va s'y prendre pour avoir la totalité du monde? D'accord. Pour un diabétique de type 1, on va dire pour lui, il ne faut pas qu'il lui jeûne. Puisqu'il y a une complication chez les diabétiques lorsqu'ils ne mangent pas, c'est l'hypoglycémie.
Bon, je sais que peut-être les gens ne vont pas comprendre, puisque le diabète, c'est un taux de sucre élevé dans le sang. Mais pourquoi un diabétique peut être en manque de sucre? Voilà. Donc, il est diabétique parce que soit son organisme n'arrive pas à utiliser le sucre, ou bien son pancréas ne produit pas assez d'insuline pour qu'il utilise le sucre. Donc, ça fait que ces cellules seront en manque de sucre. Donc, si cette personne-là ne mange pas, il va causer effectivement un stress. Et lorsqu'il sera en hypoglycémie, c'est une complication qui est fatale pour le diabétique de type 1. Mais pour un diabétique de type 2 qui est équilibré, voilà, il n'est pas gêné parce que bon, cette complication n'est pas trop fréquente chez eux. Donc, on peut lui donner voilà, des périodes où il peut gêner effectivement et peut-être compléter le reste après si cela lui permet. Charles. Merci beaucoup. Merci. Vous avez également parlé des cas des ulcères. Ok. Voilà, Ramadan peut affecter les ulcères d'une personne. Comment est-ce que... Voilà. Et les ulcères, en fait, c'est comme, on va dire en termes simples, c'est comme des plaies qui sont au niveau de l'estomac. Et il y a des facteurs qui prédisposent à ça. Soit c'est une infection à une bactérie qu'on appelle Helicobacter pylori, ou bien c'est une agression, une diminution des défenses de l'estomac. Donc cela peut être dû à une augmentation de l'acidité dans l'estomac. Quelqu'un qui ne mange pas, donc le sucre gastrique sera sécrété et cela va augmenter davantage l'acidité. Donc ça va agresser l'organisme. Mais pour cette personne qui a l'ulcère et que bon, on le consulte, on fait des examens, on voit que c'est cicatrisé, voilà, il peut gêner. Voilà. Mais tant qu'on ne sait pas l'état de son santé, s'il gêne, il peut faire une complication comme les perforations et cela est très très grave aussi chez ces patients. Voilà. Merci beaucoup. Donc en résumé, il faut une consultation préalable avant d'annoncer le mois de Ramadan. Tout à fait. Pour les personnes saines, le Ramadan est très bien parce que ça va les aider à perdre le trop de gras que nous avons accumulé depuis longtemps, améliorer leur santé. Mais pour les patients qui sont porteurs de maladies chroniques, on va leur dire vraiment de faire pardon. Comme Allah nous a donné des moyens d'être dispensés, c'est aussi une miséricorde de la part de Dieu. Profitez de ces miséricordes-là tant que cela vous profite. Voilà, ce n'est pas une faiblesse. Consultez et ayez de bons conseils pour pouvoir mieux profiter du mois de Ramadan. Merci. Merci beaucoup. Et alors, je suis bien portant, mais je suis une personne âgée. Okay. Je ne peux pas gêner aussi. Bon, ça dépend des âges extrêmes, puisque chez les personnes âgées, il y a ce qu'on appelle une diminution de leur sensation de la soif. Donc ces personnes-là peuvent être déshydratées. Et la déshydratation peut être fatale pour une personne âgée. Voilà, parce que ça peut effectivement endommager les cellules du cerveau. Donc il y a des âges vraiment extrêmes. Même si tu es en bonne santé, si tu es sain, on va te dire que ce n'est pas conseillé pour toi. Parce que même si la soif, il ne le saura pas. Et vous allez voir une personne âgée qui tombe comme ça, on ne sait pas pourquoi. C'est tout simplement une déshydratation qu'il a fait. Surtout chez nous, comme il fait chaud. Donc il faut que ces personnes aussi, pour qu'on voit leur état de santé, s'ils peuvent gêner ou pas. Ok, et bon, chez les Blancs, on va dire en médecine, on définit l'âge des personnes âgées à partir de 65. Voilà. Mais généralement, ces complications dont on parle là, c'est à partir de 75 ans, 80 ans en allant qu'on peut observer ça. Pour quelqu'un qui a bien vieilli, non, à 65 ans, il n'y a pas de problème. Mais comme on sait que la vie est faite souvent... Tout à fait. Et pour conclure, je dirais que, voilà, d'abord, c'est remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour nous avoir accordé la chance de vivre ce mois de Ramadan, qu'il nous profite, qu'on puisse tous aussi profiter de tous ces bienfaits qui sont là à l'intérieur. Et conseiller nos malades de vraiment prendre attache avec les médecins, faire des consultations. Pour ceux qui n'ont pas pu faire les consultations pré-Ramadan, ils peuvent les faire maintenant pour voir leur état de santé global et profiter vraiment bien de ce mois-là. Qu'Allah exauce nos œuvres. Merci. Pas de souci. aywa render kusila barka ya woto ni venra menga pamya Dr Ahmed Bassouli bam santumde ti swa wenge na yelen sungni mbuida obla fiwa na tonron nya tan king tor wenge
soka bamba sinkede ne sani wa ramadana ne bans ni na bansanda ne basam bien roto ne wuligam ti bansanda bebe ne te net san wa be pour woto ne wuligam eteno loira aten watara zulisne ya wa sikra banga sumboti diabete woto ne ya mimita tara kombro ni sumboti type 1 wane type 2 wa wuligam ete wakarkanga san wa mika meti no loira wankin sukoto ne aten wa wane sani wa zulisi la woto sa lu wuligam bansanda bebe ne ya bans ne basam bien dat ya ban wo ne bramba toni wakar kanga bankan sme sa obenne da noloira ani watun wa ni zule sile auto nebson kule te kulma wasi tarpanga le ruso bambe noloira wakat sanda awatan titre zule si la mosa guliga meti sa no ban sanda membebe wa puno ramba rata meti nyewenwa bit pam tonkre ne sa no loto ema anton ves mbange pour hammi kameti pour notre assemblée de tonam assemblée al haldinga sans contre la sorite ton le nora wotoni ya woto te bam mulig dente san ngese bam sinkene wa sumboti sikra baram wanet san bien da woto ne vuku ninga sumboti type 1 wam nami kam ti wakar kanga ne da men zoin ken na mem ti sikra baram tara la mikame tale nyinga le patar sikre donc lo ti so wenge nyenda be woto ne to venra de mulig di ti net pen ken na me ne wa sikra baram wa type 1 wam ti yolan kin mikta nyinga pour menga sikra appelé bébé ne to yimiti ya wa sane wa abun pancreasa karbi lolga on pale tume ni sikra suma wa wani yel kanga ya wote ya sa ba muliga me te sane wa neda sambede sane wa diabete bara vu ka yim so sumboti type de woto ni sa mi kameti ya sumbona so te équilibré wa kar kanga lo temte o kon la soti wa 400 a lot nora woto ni ya wanso ti sane wa ulcère wenge ba muliga me ti sane wa ulcère teme ti ya sumboti bactérie wa wane teme ti ya sane wa puru wa menga soda sa sanza ne bansam yenda wa ko panga ti ulcère wa wotori la sama mi kameti examera mana me ti lotem magesti ni kanga soba san loye pana wa wane zuloy se contre la sota loye san wa mi kameti zuloy ton wa me ton ki tamita basno loyera te bale ulcère san wa zinkan keng tori aton wa ni zuloy se wa sumboti perforation wa ni lotem bangar pour la ton wa pam venum nerenda inshallah la woto ni asa muligameti ba muligameti sanono loira hawo mi kameti bankai safa gili kabe ne karbi gidara yesin ken loira wen kabe ton me tren loyeme te bale no loira menga a songo da ton te san wa karamba sinde tiksi yingo woto ni yenda sienre ale songo de la mette ton rompa la fi pour o soka ba mangese san wa nebsanda san yum na sen kusro 5e neb son patron lo nora wenge muliga me te sangue de kesse neb ni son tonti ya ni kiem se karbi pour rien se te ni kenga vi pour rien ma aton rame nti ya kasanga ni bambara mnenge au tin wazimi ti kunyura men tarba la pamite kunyurun tarbi den ni bambara ma san lo nora aton wa wane ko mwa mankum yingo wotoni ti me ten watar le zule se on wa on nam songo pouré yar son pama anyo hens la wotoni wa mbasa mem ne sagal se muligdi te san wara madona wakato to so mamete pam ton créer ne l'ortema soma meti lekinge man veut so son bote consultation la mangesir inisa la fo ya soba en yolon ton pame en lo nora wotoni ne bini sim papa man ba sen consultation rama toti ramadan pata ba runda runa ton pama ton ko ne l'ortema te songo do te gese inisa la fo ya toto la yol en lo nora wotoni karbi san no loira won nam songor pore wona ko ba damba faji lafi wona rega no loira kondo ay wa ton me sim pama nyes la woto ibarka Docteur Ahmed Bessouli Barka, donc Souli, il a poussé Barka, on a ça pour le donc on va vous permettre de vous retirer, mais avant on va en tout cas aller en cantine. D'accord. Avec la technique. Pas de souci. Merci beaucoup. C'est le pilier de notre belle religion. On purifie son corps et son esprit pour invoquer celui qui donne la vie. Yeah Allah, Allah, guide nos pas. Allah ya Moulana,
Sois positif quand t'implores l'omniscient. Ne doute jamais et ne sois pas impatient. La baraka viendra si Dieu le veut. Inch'Allah, bihawlillah. Ya Allah, Allah, guide nos pas. Allah ya Moulana, Allah, Allah, ya Allah Moulana, Allah ya Moulana, Halima yafak ya Wahad Rabbi, Allah ya Moulana, Allah, Allah, ya Allah Moulana, Allah ya Moulana, Halima yafak ya Wahad. رمضان يا رمضان يا موسم القرآن أقبلت بالبشرى والخير والغفران. أيوة دني إذا يوم ويلي إن أنت لون وتوني نمي كم تيا رمضان سها كوجوبا لنا كي تي رمضان مي سينغروتو دالا غوم بون سونغرا يلمي ونام ساك لوغول بولي دازي واني كوجوكا ني pina bilfu la mpali ramadan sahawa akai kujugo katulongo ya yemal zangi ini meti tonda goma kanti wala neba ramadan woto no la ya songro wakato eme songo taba kontab wala sikaramba haya munamba haya la runo ma julie sa ya bon yati niba wuso minimum te sikra ali ba wala bum ya tile ti ramadan hanke bobule ke option mandi ke enkisi ma wakar kan masa songrata mi la on bebe o munan bala zengsa ampanina dan masa ton hontar wala ku hin nan kotaba zikanga ya bon bala nimti sikrame atumuda ne wala bumwa aha donc ton me wuso me yoran gitamti pa minima yin sanna me yabara zame ko dun kitin donc kuna la ko do to ton pam ci betene sanna men handire zam dala wala te ramadan alore tiketen zame sana o ko ci ko ni wala boutique ramba donc ton na wa yizugu l'arma ngesi na salata mo aponwa fo me antar kunu nan dikana kisi bifo bang fo me nan ko bum ninga wala haya arja kala fo zanada bi fo me bangi fo nan dika ti abum ninga fo nan dan ko ta ton ron nafi on nam sak logol pour nous que jouer la auto ne ni nga sanda tan nan kin pour moi bala des stardom de cher nam simla cheikh lukman alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum assalam wa rahmatullahi ya ma sa don do ko sa yo son fatawa ne ne no tawre ne je radio wa da lukman ko fala ha ne ko zuni ngam wa ci de wakati لما تعصل لما مهنا شيء يا تنفع أنت تقولين إنه بيجهني ده الحالة يوم كذا هاي فوزا وكين كم تزور سبب ريب هما كمان كلا صبلا فما تين كم يدا سكري لا هنا ده مسكينة تون مي تون مكوا نبى كين زوليني يا ريب ديرلي يليك ديرلي سكرة كزوليني نامين هاي ذاك صبا ومجت أهم بام ينديله أدي بام هذين كلا وولو أهيفين جبنا يحنا يلم بام وياكين زاكم وهم كان ميولو وانساك كول بام وانت زي مي بام مي كلا وانا سونا لما يد سكرة أمبانسيرا نينا مين يليكدي تيمتا بقوم ينديله زاكا لهنا يلم بام زيدا ليكدي ما أمبانسيرا تدا موايا رأكم لتكم أم سكري بام أكارنا بام وصول إذا ما مين رأت ليكدي سوي nan pa amanda da no código la man en panesida no en fan de en va de que ndere yori café ana na win ko to ko ba kana pa ka vela na win ko to la ha bo anda ko to la anda ko tin wa chaso ko fo sikri akatari ngo ne la ko en panesida don haya zak soba ko ene mu bodo ma ba mu chula wana ma hanje ta soba me etawa bona fo mena jahana yampa hamiti ya kubisi kubana men songa la yi sikra pate yam panesida la wana yo la ne yam sonne wana pa se ka songa pa yo so assalamu alaykum salam wa rahmatullah aywa dende okay tan plateau juga miti la ko kay be nan la wala yam pudo la otra ona lam ti atakaram
nera yemle yita la para yemle obsuka ngi afula bela yeti ayeti ya infule mla yara konre di wala ya para yemle yita aywa na والصلاة والسلام على رسول الله تقوينا منا بيقى بولي دكوا بوسوتي لغدي يقول سؤال بركم كن نبي أموغلا محمد صلى الله عليه وسلم زكرام نه صحاب سي ندي و ندي مهنتك بانفونا ناتا دين الرولب داري وانا مانتي توني يدين بامدامبا يورا يا زكريا كواندا بيلمتي نيامي وني كيبني ويا واخات بان لاوتونا نمي كمنتي ليوام نيغا زاكاب سانا يي سيكرا تاتا تواني واتي ياتي لتالي كونكو parce que ni na va mais on privilège hala pour ya ha men taba hankete donc la ton san li on mal ngé ton kum na modèle bon ni ne tam to bon mam dan to consigre pa ke yibu sigre pa ke yibu ka yero ko bana he wana a nyenge to li click den ti ko ya maluso donc wata ya sikre tamaro wakan ninga no lo to lo kom ta apa na sam non quoi na mi gam de ko bana atara bo ba fo yikin ti re kaman la yibu ma to tout j'ai ligue même j'ai ligue ouais donc ma faut bien entendre ko wana han ko so ba me to ri ko bo secret hakiki no wonna ma fo nyeda vunor quoi ni ne min libam ni ngapu nya min yiki bon ani nga isa wa te un pou se presque mi ngre puso ko fana yiki ke libam ni secret na ko na ko bu mi libam ngo fo nga isa ka be na ta la donc na ni gam sikra kuna ya soma kun ga ben ka soma ko parce que muhammad la do ana kali den siya ma la wakat ni ngal libran ji kuna modelle wala malarti soma wala mulem be ba malaga sid kilo be alimentation la moise ma rempla hanye ni sikra mi bil finge ti wonnam sans sa kay nan sem sam ko la wona proton mete et son et l'arme son tizem he wonnam sakra ko karsamba tum karsamba yenda encore bondo wala exemple pour quoi encore wala histoire buru ngiti mora yemle mora limam de pour neba donc on ta za ko ati ta ke za ko ati par avec l'indique comment yura le bro subhanallah no to de yela kale le wata te bam tamiro to na sing pour ça to yana to bam wana mala Arbamba. Donc, amin tiens rendi. Tiens de optimisme mouchi otoya. Ana ngira vwe. Na, simla. Ouais, kabe na posa lagi already sa barko so de kwezuga ya mtwa. Ya yelamti ya wa ira wani kwezugo tiramti Ramadan sa hawa wakato. Bondo alhuda sa hawa ti ya pela yemza. Tiramti ba biga mutibo na anime yola ma alhuda sabia avant dernier soba ayo tone era wazugo ya boti solidarité wa son taba aywa dil nabi sayiba lukman la zakaria ko yela tia wakat lawto na sadambo ti actualité wa ya wakat lawto la irbanti ya bummo ketam dat la sadambo ti sensibilisation ne ba ta ne karana passé ya mimti ya minung kurre ti yilat never passa ya to mam ha me na gom sikra gom ramadana ndikida biligiri ni wala ramadana kuga irbe po to no ra pisla yopwa mimti misa wo so fa me yonda me ti sataba mand dossier haya to bonti kudiga mimti ha kan zima yoma wan sensibilisation me parda ni na be men da tero supi nda twebo wari ramatabo leba lakini ningezoti lamti ya masa rime masa ka sikri ba ko ma modele ti awa ha kan yi bare obu mo gule noir sur blanc ti kuti sara di woto donc il y a ni sensibilisation ne ba yola mbanga ma ha ti sara ti mi sa sanda me fona venir bureau et ti miti ma ha zama ule ne ba mingri mi ti wane ma ha menga rata gato na le bonzanki yende me donc ya woto ne donc si sanda na ka woto ti zamo la poubelle de me ti basa me ri tiare gari so mi pele rata ti ya dépensala ya pana ti wala wona mnima ni mo mi rata gunsu ya même chose le microcycle zingi na santi ya fo ha woni bumti ka sikri ka zemesi na bana bon la ya wakat me sanda me profiter ya ma gele de ri sikra intal zule woto no
kam yemre la ko go yambe ngai woto ne bi kata kan ka ka re ndamba bala wuso be be ya yum la ka re ndamba quel profite de la secret yene tihime la tihime tam fana yam ngi wuso blenda ka pam ka re dar di ronda bob ka re ti tengara mun dikono kenani ne ko ya na wuli bala ti ya mentalité na sadam yetta ti ning zuwa de la to sensibilité ne ba ti secret ka bu mo gule ha ka be ga ka ba yibin so ba ti na lo to ra zin ka na sort bansa sur le diabète ça metondera ONG santé diabète avec ñorna sonsora de bam kakantara partenariat ni al huda te bukana no soba yi zami arrondissement même chose à docteur wazugu bela nitira docteur Usama de may bamile wazugu yasa ya minu ngutara tubi amparina yella ya secret ya tibzabne secret bara ti wakar ko lem kenno ko secret bon wala no biga zakaria han to sa ya même ni le niso wana sikra ya bambala les ngungu de gehe limam hotel sikra ken boutique wa bamna le goma kan ya patere shika kana ko neba etale ken boutique miki sikra ka tion wona kon di torbe yoy voilà fo haka le fo ko la la bola na tal lewa donc e bum on a sa sensibilisation hamane wala aluda sa hamane la wazura mane ba ngomna etina mona masaka na tela ne ya kamim kwa aywa la sege bala mi bammi hana ko bambi ko bam sikra te bammi ngwa sikra marara yella ayo ndata sepa numéro 76 41 43 ay nda to lire ne da ko le mi shika zama shobaya na bismillah adere ko tazama salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd son wena bar ko son pian wena vi mi di an ta ramadana luno de dia pour wena son pour ko ko so tirer le yol so ko de so Muhammad alayhi salatu wassalam ni zaklam la sahabji una man fangi ke vi mal baraka e una gudwa ba ne la re to man nan to ramadana pour wena son pour inshallah donc hani ko juwa yamba ni luno yi ayat me bi sending to le dia ya jinwa et la sueur que j'avais il boum le ningo mais arata kwa mi wa kadla wa kadfa ke wenda msaka ziba ziba wenda msaka bora inshallah donc wenda msongol pore et sans vous là quoi wenda msaka ke ana yi ne be jute bala boum tun wo so fangil kepin le jutuma yum ka tiarje dorone haya wo so fangil kebe nchir garoto garane yam bara ma garoto tun fangil kebe je garoto donc la wenda msaka pore gon point et fanan te comme to wonnam ha sake wala ya wadum suyo ko yelbum le ni won sakar pour ya won cinkudi wa wengo dum tibi wa so ha jenge ko tenkanga teka wo so wonnam sakar pour ba ti mi kam ti biladam sanna kitengara menti ya bono la ha kitenge bal ha cik pour wala bab kitengara te bilun kien pour quoi wonnam son pour donc mi kam ti wala sikra wengo mi rim dama wo so fa ci be ci gandam bala ti ha ka sikre buma to katen la place sikre jingi la mi kam meti wonnam son pour wala mi bi hande to fa anan dig wala sikre pa ka ligidin bono to ko ya fa ko ligida tema la place sikre jingi wala riya ya tina da sikre ya moto mi ganati ya disemado wala yima bangara nan dig ligida man bum le ninga mahawa yam bani sida donc la wakata ninga tunu so fa ni kepi da ya goma ko wakata ninga gomna ya ni intiru fa gi kepi yisi jutu wa yil kanga tika tilati sikre tin yi mui tin yi bum le ninga fa gi kepi e adam biganta tulhonne wala to yida fo menga na gi hasaba alhala tutula ningo wala fa haji adam bitara mole fo haji bara fo ji mi batia zalo fa digo do atara tulom ni na yini yel kanga kwa won sakar pole la wona yihide yel kan pokon kwa won sakar pole la songa dir ba ngesa me wala ni me kami ngesa wa angeta me kami azala jiwa azala angeta tabala fo me kana wakat fan la kado bon ko tipe mo ngere anjawa la fo me han tara yam sile mbal vision ya bon ya yam bi neta mi no bi sakma ba difo gito fo nemti am jeha ndo hampa bon no de sifo ni nan la fi yirka wala seji bala mi yete la seji ba yam ne yam ba to ndi si yam to min dira sikla bala yam ye lida nyawa bi we ha sifa yam te da ne to ko sa bo la mande ko to kotala kana amori wala mi to na tiatiam ha ba batira kana ma ya wazo biga to mama ha ya ti bum ni bebe ya na sara mo ti facteur sababa minara sababa mo yem minungu o yem ti talla to ni ka fu mo kar ko le yem ti halon ko se secret yi na da pam to ya wasana ma
donc wanda connaître secret ben secret bel mu be wanda connaître auto aki ka ko to pour la barka ka teka donc la tabna ne be zutuma ti awo bum ya watile ma il ko metu ya facteur quoi metu ya sababu ki la ki ti auto non aywa kami mo la ton concours micro be pour on ati fiaram sa de micro wa yam ni mo la ton go bambi fana gom nam ti mo la lire micro bismillah siar alaikum salam wa rahmatullah ne ba fan yara de ngatori la tume na ba mi tume na ba zini ngama ndo timare ma tafsir mo ma man tafsira ban teme ni tienga de to areti kuna ba tilati wakati sikro kwa wakati sikre na mani ana ani tienga tafsira ma po tienga sakapori tente sazmo oh yirkabe emi kete wa cheikh jiba ye tip sensibiliser wa ba mun ya mun ne wa na sensibiliser to men kella en wala koron la ma ya tafsir da ma la mimti ila ne ba to lon kila do to nun na to yida donc ibarakat na ti kila yam alhamdulillah wahdahu wassalatu wassalamu ala ma la nabiyya ba'd nan po ho nan bar ku sallallahu nabiyya alayhi salatu wassalam apo alufu Ramadan sahaja tabala kela daba ona kodo ne mala ni humbe chiwo kwa ona kola il somda mamina wa yamda ko so zugo ko zugo bo bale fahana son mo hay fatin mo wa fatin ne nin na son asili keta al hala la fanda na fahame fot boda ne tan to pene da yida am ne tan pene da yida na son hane faut me bien zaran yid quoi wa zaran bien sonné ti somane yida atulu ma won yida wa penela faut me ne da tulu ma yid quoi o tinya na me san man ko woto somala en bien so ba yime mi sonné la get al hala tin bangam tinya ma ko bun kada so ba son ma yida na ko bun kada so quoi ona yono ko fa amin et pour s'embarquer ti de wakata me talindigida asab zugo che neruna ya pipi numéro Ramadan sahawo to ti idna wati nyansa émission wa zikanga la de tara la tsare ti winam songo ti be sibla la ti ndile sibla ma samedi wa la yit vinta so la na ampam taba ni masa ya mim tina sa dambu nam tinyo ya bon introduction na ya wala singre yamme hanna ton horbilfu na wuni ne batum na hanna yituto ninga dina ila Ramadan sahawa runnawa wonam sakar pole sibira han wate lanna tolon ntien pour men hakika tiam ton pame na tiam tapti Ramadan saha ya Ramadan pour auto no darfa ina pam dala me wakata na sa ya 16h sanka arzum ane hatu ade di vendredi ani dimanche ala ayita radio ayita télé on me fangil kapi la nanti tiam taptuna 13h30 hanta ina pa ma docteur Mohamed Issa Kindo tafsir direct ani télévision an radio fangil kapi équipe technique to l'on déployer soma tourna na yanto yi bella vinhe la ine ndo yida wala honlo pone donc yam nan kelen pa télévision alo da geso zukume ti wakat fa ina pa ma programme pala télévision zuku wala la do zukume kila wala do me ina pa ma sane wala programme pala til mimeti sing nunu no to pa ma sankin ni so la liaso pam na wala émission ninga ya bolta on pour taba mina ni jour radiophonique pam na émission ko ya Ramadan sahawa la zeng hanka ban fangil kapi ya montin pame ngisi ti pousi baraka pousa équipe fangil lembe ko baraka Cheikh Mohamed Ziba pousi la baraka Cheikh Modibo Mohamed Sinou équipe technique on bebe fangil kapi enanze ka pour on pousse ba la kota abseke mon namgurun ta se sibira ne la fi ti pam taba Ramadan saha numéro yibin sab zingo to na hada wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.